أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون حامیم اے اتارنا ہے بڑے مہربان نہایت رحم والے دی طرفوں کتاب ہے جدا جدا بیان ہوئی نے گلاں اس دیاں قرآن عربی بولی دا لوکاں لئی جڑے جاندے نے خوشخبری دین تے ڈران والا پھر منہ موڑیا بہتاں نے انہاں وچوں پھر او نہیں سندے تے آکھو نے ساڈے دل غلافاں وچ نے او گل منن والوں جس ول تو سدنا سانو تے ساڈے کناں وچ چپا ہے تے ساڈے تے تیرے وچ پردہ ہے سو تو اپنا کام کر اسی اپنا کام کرنے ہاں تو آخ میں نیرا آدمی ہے تساں جیا حکم ہوندا میرے ول پئی معبود تہاڈا اکو معبود ہے سو سیدھے چلو اس ول تے بخشش منگو اس تو تے برا حال شریک بنان والیاں دا جڑے نہیں دیندے زکات تے اوہ آخرت نوں نہیں مندے جنہاں منیا تے کیتیاں بھلائیاں ضرور انہاں لئی ثواب ہے جو کدے نہ نکچے قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون तू आख भला तुसी नहीं मानदे हो उसनू जिन बनाई जमीन 2 दिन विच ते ठहरांदे हो होरनां नू ओदे बराबर दे एहो है रब सारे जग दा ते बनाए उस विच पहाड़ उस दे उतले वल्लों ते बरकत पाई उस विच ते ठहराइयां उस विच खुराकां उस दे रहन वालियां दियां हो गए सब कम 4 दिन विच पूरे ने पुछण वालियां लई फिर चढ़े आसमान वल ते ओ सी उदों धुआं फिर फरमाया उसनू ते जमीन नू वजूद विच आ जाओ दोवे खुश होके या ना खुश होके आखिया दोवां ने असी आया खुश होके फिर बना दिता उन्हां नू 7 आसमान 2 दिन विच ते हुक्म भेजिया हर आसमान विच उस दे कम दा ते सजाया असां हेठले आसमान नू दीवियां नाल ते खूब राखी कर दित्ती ओदी ए ही तदबीर जोरावर जानन वाले दी फिर लोग जे मुंह मोड़न तां आख दे मैं डरा चुका तुहानू आद ते समूद दे कड़ाके जे एक कड़ाके तो जद आए उन्हां कोल पैगंबर उन्हां दे अगों ते उन्हां दे पिछों यानी हर तरफों भई न पूजो पर अल्लाह नू आखियो ने जे चाहंदा रब साडा तां उतारदा फरिश्ते सो जो हुक्म दे के तुहानू भेजिया गया है असी नहीं मानदे फिर जो आद सन सो गरूर कीतों ने मुल्क विच ना हक ते आखियो ने कौन वधेरा असां नालों जोर विच भला ते वेखिया नहीं ने भई जिस अल्लाह ने पैदा कीता उन्हां नू ओ वधेरा है उन्हां नालों जोर विच ते रह साडियां आयतां दा इनकार करदे फिर भेजी असां उन्हां उत्ते हवा शूक दी बदशगनी दे मनहूस दिनां विच तां असीं चखालीए उन्हां नू अजाब खुआरी दा दुनिया दी जिंदगी विच ते अजाब आखिरत दा जरूर वधेरा खुआर करने वाला है ते उन्हां नू मदद ना मिलेगी
ते जो समूद सन सो राह दस्या असां उन्हां नूं फिर प्यारा जातों ने अन्ना रहना राह पैण नालों फिर पकड़िया उन्हां नूं खुआरी दे अजाब दे कड़ाके ने बदले उस जो कमांदे सन ते बचा दिता असां उन्हां नूं जिन्हां मन्निया ते डरदे रहे सन। وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ते जिस दिन इकट्ठे कीते जाणगे दुश्मन खुदा दी अग वल फिर उन्हां दे पिछलियां दे मिल पैण लई पहलियां नूं खुलारिया जाएगा इथों तक जो जद आए सारे दोज़ख कोल गवाही दित्ती उन्हां उत्ते उन्हां दे कन्नां ते उन्हां दियां अखियां ते उन्हां दे चमड़ियां ने उस कम दी जो करदे सन ते आखियो ने अपने चमड़ियां नूं तुसां क्यों गवाही दित्ती साडे उत्ते आखियो ने बुला लिया सानू अल्लाह ने जिन बोलन दी ताकत दित्ती सी हर चीज नूं ते उन पैदा कीता तुहानू पहली बारी ते हुण उसे ही वल मोड़े जांदे हो ते नहीं सो तुसी पर्दा करदे इस तो जो गवाही देणगे तुसां उत्ते कन तुहाडे ते अखियां तुहाडियां ते चमड़े तुहाडे पर तुसां जाता जो अल्लाह नहीं जानदा तेरियां चीजां नूं उस विचों जो करदे हो ते एह जे गुमान तुहाडा जेड़ा कीता सा जे अपने रब उत्ते इसने बर्बाद कीता तुहानू फिर हो गए हो घाटे वालियां थी फिर जे सबर करन या ना करन अग ही ठिकाना उन्हां दा ते जे मनाना चाहन तां नहीं उन्हां दी सुनी जांदी ते मिला दित्ते सन असां उन्हां नूं साथी फिर साथियां ने सजा दित्ती सी उन्हां लई जो अगे आई सी उन्हां दे ते जो पिछे सी उन्हां दे ते ठीक बैठी उन्हां उत्ते गल रल के उम्मतां विच जो गुजर गईयां ने पहले उन्हां दे जिन्नां ते आदमियां दियां ओ जरूर सन घाटे वाले وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਉਸ ਤੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਖਾਵਾਂਗੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੀ ਬਦਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬਦਲਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡਿਆ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲ ਦਈਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਚੁਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਓ ਬਈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو
السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد تے کس دی گل بدھیری سونی اس نالوں جن سدیا اللہ وال تے کیتی پلیائی تے آکھیا ضرور میں آیا فرما برداراں وچوں تے برابر نہیں ہوندی نیکی تے نہ بدی بدی نو اس نیکی نال دفع کریا کرو جو بدھیری سونی ہے پھر تدوں ہی ویکھو گے جے ہو جائے او جو تیرے تے کسے وچ دشمنی سی جیوں او تیرا یار دردی یعنی جب بدی دے بدلے نیکی کرو گے تاں دشمن بھی دوست بن جان گے تے نہیں ملدی یہ گل پر سہن والیاں تے نہیں ملدی یہ گل پر بڑے نصیب والیاں نو تے جے چوبے تینوں شیطان والوں چوب تاں پناہ لے اللہ دی ضرور اوہی ہی سندا جاندا تے او دیاں نشانیاں وچوں رات تے دن تے سورج تے چند نہ متھا ٹیکو سورج نوں تے نہ چند نوں تے متھا ٹیکو اللہ نوں جن پیدا کیتا انہاں نوں
जे तुसी उसे नूं पूजदे हुंदे हो फिर जे गुरूर करन ये लोक परवाह नहीं तां जेड़े कोल ने तेरे रब दे यानी फरिश्ते तस्बीह पढ़दे ने ओदी रातीं ते दिनी ते ओ नहीं आखदे ते ओदियां निशानियां विचों जो तू वेखना जमीन रक्कड़ होई होई फिर जद उतारिया असां उस उत्ते पानी हिली ते उभरी जिस ओ जवाई है ओ जरूर जवाएगा मोयां नूं ओदा जरूर हर कासे उत्ते बस चलदा है जेड़े पुठे राह तुरदे ने साडियां आयतां विच यानी उल्टे महने बनांदे ने जरूर छुपे नहीं रहंदे साथों भला फिर जेड़ा छुटिया जाएगा अग विच ओ चंगा है या जेड़ा आवेगा खातर जमा नाल दिन क़यामत दे करी जाओ जो चाहो ओ जरूर वेखदा है जो करदे हो जिन्ना नहीं मनी नसीहत जदाई उन्हां कोल ते ओ जरूर किताब बड़े कदर दी नहीं आउंदा उस कोल झूठ उस दे अगों ते ना उस दे पिछों उतारी हुई है हिकमतां वाले सलाहे होए वल्लों हबीब नहीं आख्या जांदा तैनू पर ओहो जो आख्या गया सी सब पैगंबरां नूं पहले तेरा रब जरूर बख्शण वाला है ते ओहो दुख दी सजा देण वाला भी है ते जे कदे असीं बना देंदे इस नसीहत नूं कुरान होरी बोली दा तां आखदे क्यों ना साफ साफ बयान होईयां गल्लां उस दियां भला किताब होरी बोली दी है ते आदमी अरब दा तू आख ओ मनण वालियां दी हदायत है ते शफा ते जेड़े नहीं मनदे उन्हां दे कन्नां विच झप्पा है ते ए कुरान है उन्हां उत्ते निहाई उन्हां नूं कूका पैंदियां ने दूर थाओ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط کہ ضرور دتی اساں موسیٰ نوں کتاب پھر جھگڑا پی گیا اس وچ تے جے کدے نہ ہوندی ایک گل پہلے نکل گئی تیرے رب والوں تاں فیصلہ ہو جاندا انہاں وچ جے بھئی فیصلہ ہونا ہے آخرت وچ تے انہاں نوں ضرور شک ہے اس وچ بے قرار کرن والا جن کیتی بھلائی سو اپنے واسطے تے جن برا کیتا سو پیندا اس اُتے تے نہیں ہے تیرا رب ظلم کرن والا بندیاں اُتے اسے ول موڑی جاندی ہے خبر قیامت دی تے نہیں نکلدے میوے اپنے غلافاں تو تے نہیں ٹھڈ ہوندا کسے مادی نوں تے نہ جمدی ہے بن او دے جاننے دے تے جس دن آواز دے گا انہاں نوں کتھے نے شریک میرے آکھیو نے اساں دس دتا ہے تینوں ساڈے وچ کوئی نہیں اقراری تے وسر گیا انہاں نوں جس نوں سدے ہوندے سن پہلوں تے جاتوں نے انہاں لوکاں جو نہیں انہاں لئی کوئی نسن دا تھاں نہیں اکدا آدمی بھلائی دی دعا منگن تو تے جے پہنچی انہوں سختی تاں آس توڑ بیندا ہے نا امید ہو کے تے جے چکھائیے اسی انہوں کچھ مہر اپنے والوں پچھے دکھ دے جو لگا سی انہوں تاں آخدا ہے میں اسے لائق ساں تے میں نہیں گمان کردا پئی قیامت آونی ہے تے جے میں موڑیا بھی گیا اپنے رب وال تاں ضرور میرے لئی ہے او دے کول بھلائی تے اسی ضرور جتاواں گے بےایماناں نوں جو کیتو نے تے اسی ضرور چکھاواں گے انہاں نوں گاڑی مار وچوں تے جد اسی نعمت بھیجی آدمی اُتے منہ موڑ لیندا ہے تے پرے کر لیندا ہے پاسا اپنا تے جد لگے انہوں سختی تاں لمبی چوڑی دعاواں منگدا ہے حبیب تسی آکھو دسو ہاں مینوں جے اے قرآن ہویا اللہ کولوں پھر تساں نہ منیا اس نوں کون ودھیرا بھلا ہویا ہے اس نالوں جو پٹھے راہ وچ دور دی مخالفت کردا ہونے اسی وکھا دیاں گے انہاں نوں نشانیاں اپنیاں جگ وچ تے انہاں دیاں جاناں وچ اتوں تیک جو ظاہر ہو جائے گا انہاں نوں بھائی اے قرآن سچ ہے بھلا تے بتیرا نہیں ہے تیرا رب جو او ضرور ہر چیز اُتے گواہ ہے سن رکھو ضرور انہاں نوں شبہ ہے اپنے رب دے ملن وچ سن رکھو او ضرور ہر چیز نوں گھیرن والا ہے